बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात बबरकत के नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शहीन पाकिस्तान। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है वर्नियर कैलिपर, यानी ये पैमाइशी आलात का सबक नंबर 3 है और वैसे लेक्चर के हिसाब से ये सबक नंबर 7 है वर्नियर कैलिपर। तो इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। इससे पहले हमने मीटर रॉड पढ़ा था और फिर पैमाइशी फीता पढ़ा था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वर्नियर कैलिपर है यही हम अब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ की पैमाइश करने के लिए। हालांकि पहले हमने पैमाइशी फीता भी इस्तेमाल किया, मीटर रॉड भी इस्तेमाल किया। तो असल में बात ये है कि जो मीटर रॉड या पैमाइशी फीता थे वो किसी भी चीज़ की लंबाई जो थी वो इशारे की बजाय नंबर में मालूम करते थे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक चीज़ है, लकड़ी है, उसकी आपने लंबाई मालूम करनी है तो आप उसकी लंबाई मीटर में मालूम करेंगे, यानी 7 मिलीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और कुछ ऐसी चीज़ें आई बाद में कि जिनकी लंबाई जो है वो या डायामीटर वो इशारे के अंदर आ गया, यानी कि 7 से लेकर 8 तक है तो उसके दरमियान में आपने मालूम करना है कि यहाँ पे क्या आता है। तो 7.5, 7.2, 7.9 इस तरह से। तो उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए या उसको मालूम करने के लिए फिर वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया गया। तो ये वर्नियर कैलिपर जो है ये 1691 यानी कि 1691 में एक वर्नियर साइंसदान था जिसने इसको ईजाद किया, तो उसी के नाम से इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर ये मुदर्रज नुकात जो हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर की तारीफ, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसके बाद उसकी बनावट, ये किस तरह से बना होता है, वजाहत करेंगे। उसके बाद इसको इस्तेमाल करने का तरीका, ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन और वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना। तो ये चंद जो नुकात हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब पढ़ लेते हैं। ये जो वर्नियर कैलिपर है ये ऐसा आला है जो किसी भी चीज़ की पैमाइश मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक ठीक तरह से कर सकता है। यानी कि किसी चीज़ का डायमीटर जब हमें मालूम करना होता है तो हम इस वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता किस तरह से, इसकी शक्ल आपको नीचे दिखाई गई है। इसके अंदर ये 2 स्केल होते हैं। ये जो पहले वाला स्केल है इस पे 12 डिवीजन होती हैं, यानी 12 नुकात इस पे लगे होते हैं। तो इसको कहते हैं हम मेन स्केल। जबकि ये दूसरा जो स्केल है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये इसके ऊपर वाले 2 जबड़े हैं और ये इसके नीचे वाले 2 जबड़े हैं। और ये जो चीज़ है ये इसकी पिन है और इसको किसी भी चीज़ की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो 8 नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसकी एक नाव लगी होती है जिसकी वजह से इसको घुमाकर हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो जब हम आगे पीछे करेंगे तो ये जो स्केल है मेन स्केल ये एक जगह पे फिक्स रहेगा, जबकि ये वर्नियर स्केल जो है इसने आगे पीछे हरकत करनी है, यानी ये आगे पीछे हरकत करेगा। तो ये इसकी शक्ल थी। आगे हम पढ़ लेते हैं कि आगे क्या है। कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर यानी कि वजाहत किस तरह से बना होता है ये वो आगे पीछे। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो 2 जबड़ों पर मुश्तमिल होता है, यानी 1 से 2 जबड़े होते हैं। एक फिक्स होता है और एक वर्नियर होता है, यानी एक हरकत कर सकता है और एक जो है वो हरकत नहीं कर सकता। इस जो मेन स्केल होता है उस पर जो निशान लगे होते हैं वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर होते हैं। और वर्नियर स्केल में 9 मिलीमीटर के फासले को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्सा 0.9 मिलीमीटर के बराबर होता है। इस तरह मेन स्केल और वर्नियर स्केल के छोटे हिस्सों के दरमियान 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क होता है। इसको लिस्ट काउंट कहते हैं। अब ये लिस्ट काउंट क्या होता है, यानी कि इसकी तारीफ आप लिस्ट काउंट भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि वो कम अज़ कम लंबाई जो कोई आला मालूम कर सकता है या उसकी पैमाइश कर सकता है उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो ये जो पीछे शक्ल में आपको दिखाया था ये वर्नियर कैलिपर ये 0.1 मिलीमीटर तक जो पैमाइश है वो कर सकता है, यानी इसका लिस्ट काउंट ये है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आजकल डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी आ चुके हैं जो कि 0.01 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकते हैं, यानी कि ये 100वें हिस्से तक पैमाइश कर सकते हैं, जो कि ये पहले वाले थे वो 10वें हिस्से तक कर सकते थे। तरीका इस्तेमाल अब किसका क्या है, तो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले हम उसको चेक करते हैं, देखते हैं
آیا کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل کے شو روم پہ گئے، آپ نے موٹر سائیکل لینی ہے، تو آپ لوگ سب سے پہلے اس کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، اسٹارٹ کریں گے کہ آیا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے اس کو کہ خریدنا بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ تو ورنیئر کیلیپر کا بھی کچھ ایسا ہی طریقہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس میں غلطی کا امکان ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ اگر غلطی ہے تو اس کو ہم زیرو ایرر کہتے ہیں، اور زیرو ایرر جاننے کے بعد مزید بہتری کر کے اس کو میچ معلوم کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر تو اس کے اندر زیرو ایرر موجود ہے تو پھر اس کا زیرو ایرر ہم صحیح کریں گے، ٹھیک کریں گے، اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے۔ تو زیرو ایرر اب معلوم کیسے ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اس کے اندر زیرو ایرر ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ جو ورنیئر اسکیل ہے اس کی جو نیچے ناب لگی ہوئی ہے اس کو ہم کھولیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ناب لگی ہوئی ہے، اس سے آپ اس کو کھول کر ان دونوں جبڑوں کو آپس میں ملائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ جو ورنیئر اسکیل ہے اور جو مین اسکیل ہے ان دونوں کا جو زیرو ہے یہ والا، اگر یہ دونوں آپس میں برابر ہیں، آگے پیچھے نہیں ہے، تو تب تو آپ کا یہ جو آلہ ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی زیرو ایرر موجود نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے ورنیئر کیلیپر اور جو مین اسکیل ہے اس کا زیرو ایرر بائیں طرف ہوگا، تو تب اس کے اندر مثبت زیرو ایرر ہوگا، دائیں طرف ہوگا۔ اگر ورنیئر اسکیل کے زیرو لائن جو ہے وہ مین اسکیل کے دائیں طرف سے ہوگی تو تب اس کے اندر مثبت زیرو ایرر ہوگا، اور اگر وہ بائیں طرف ہوگی یعنی زیرو لائن مین اسکیل کی زیرو لائن جو ہے وہ ورنیئر اسکیل سے بائیں جانب ہوگی تو اس کے اندر منفی زیرو ایرر ہوگا۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے ریڈنگ لینی ہے، ہم نے زیرو ایرر ٹھیک کر لیا، وہ جیسے بھی ہوا۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ ایک ٹھوس سلنڈر لینا ہے، کیونکہ اس کا ہم نے ڈایا میٹر معلوم کرنا ہے۔ تو اس کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ ورنیئر کیلیپر کے جو دونوں جبڑے ہیں نا ان کو پہلے کھول لینا ہے، کھولنے کے بعد اس سلنڈر کو اندر رکھ کے اس کے بعد جو دونوں جبڑے ہیں ان کو آپس میں ملا دینا ہے، جیسے یہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو ان کو ملانے کے بعد پھر آپ نے اس کا ڈایا میٹر معلوم کرنا ہے کہ اس کا ڈایا میٹر کتنا ہے۔ مین اسکیل پر مکمل ہونے والا درجے کی ریڈنگ جدول کی صورت میں تحریر کریں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ورنیئر اسکیل کی کون سی لائن مین اسکیل کی کس لائن سے ملتی ہے۔ جس لائن سے وہ ملے گی یا جس نقطے پہ وہ ملے گی اس کو ہم لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دے کر، یعنی جو لیسٹ کاؤنٹ ہمارے پاس 0.1 ہے اس سے ضرب دے کر، اور پھر جو مین اسکیل کی ریڈنگ ہمارے پاس آئے گی اس کے اندر ہم نے اس کو جمع کر دینا۔ یہ سلنڈر کے ڈایا میٹر کی پیمائش ہے۔ اسی دیے گئے عمل کو 3 دفعہ آپ دہرائیں گے اور نئے مشاہدات کریں گے تو مزید آپ کے پاس ریڈنگ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مثبت زیرو ایرر آئے گا یا منفی زیرو ایرر آئے گا تو اس کو ہم نے ختم کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اس کو ختم ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم پہلے ریڈنگ لیں گے، یعنی کہ فرض کریں ہمارے پاس اصل ریڈنگ آئی ہے 0.10 اور جو زیرو ایرر ہے وہ ہمارے پاس 0.12 ہے۔ تو جو پوائنٹ اوپر ہے، 2 پوائنٹ اوپر ہے، وہ اس کے اندر سے اگر ہم مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس مثبت ایرر ختم ہو جائے گا، اور اگر اس میں ہم جمع کر دیں گے تو تب ہمارے پاس اس کا منفی ایرر آ جائے گا، یعنی منفی ایرر اس کا ختم ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ پیپر کے اندر کس طرح سے لکھ کے آنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ آلہ جو کسی بھی چیز کی پیمائش ملی میٹر کے 20واں حصے تک ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے وہ ورنیئر کیلیپر کہلاتا ہے، 20واں حصے تک یا 10واں حصے تک۔ یہ آپ کو زیادہ تر فزکس کی لیبارٹری میں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی فزکس کی لیب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ورنیئر کیلیپر 2 جبڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں ایک جبڑے کو مین اسکیل اور دوسرے کو ورنیئر اسکیل کہتے ہیں۔ مین اسکیل غیر متحرک جبڑے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جبکہ ورنیئر اسکیل متحرک اسکیل سے منسلک ہوتا ہے۔ متحرک اسے کہتے ہیں جو حرکت کر سکتا ہے۔ مین اسکیل پر سینٹی میٹر اور ملی میٹر کے نشان لگے ہوتے ہیں، بنندہ ہوتے ہیں۔ ورنیئر اسکیل میں 9 ملی میٹر کے فاصلے کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی جو ورنیئر اسکیل ہے اس کے اندر جو فاصلہ ہے اس کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حصہ 0.9 ملی میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح مین اسکیل اور ورنیئر اسکیل کے چھوٹے حصوں کے درمیان 0.10 ملی میٹر کا فرق ہوتا ہے، جس کو ہم اس کا
लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी कि यहाँ तक ये सही पैमाइश कर सकता है। आगे हमारे पास इसका तरीका इस्तेमाल। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसमें गलती का इम्कान मालूम करेंगे, इसको हम जीरो एरर कहते हैं, यानी उसका जीरो एरर मालूम करेंगे कि इसके अंदर जीरो एरर है या नहीं है। जीरो एरर जानने के लिए दोनों जबड़ों को आपस में मिलाना होता है, और जीरो एरर जानने के बाद मजीद बेहतरी करके दोस्त पैमाइश मालूम की जा सकती है। इस किस्म की बेहतरी को जीरो करेक्शन कहते हैं, यानी जब आप जीरो एरर ख़त्म कर लेंगे तो उस वक्त आप जीरो करेक्शन कर रहे होंगे। जीरो एरर और जीरो करेक्शन। जीरो एरर को मालूम करने के लिए दोनों जबड़ों को आपस में नरमी के साथ मिलाना है। अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के एंड सामने हो तो कोई जीरो एरर नहीं होगा। अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के एंड सामने ना हो तो जीरो एरर मौजूद होगा, यानी दोनों वो जो सिफर हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तब उसके अंदर जीरो एरर मौजूद होगा। और अब ये सवाल पैदा होता है कि जीरो एरर किस तरह का होगा। तो अगर जीरो वर्नियर कैलिपर की जीरो लाइन में स्केल की जीरो लाइन से दाएं जानब होगी तो मुस्बत जीरो एरर होगा, और अगर बाएं जानब होगी तो मनफी जीरो एरर होगा। ये मुस्बत जीरो एरर जो है इसको आप पॉजिटिव जीरो एरर कह सकते हैं, और जो मनफी है इसको हम नेगेटिव जीरो एरर कह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से सवाल है। तो ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मुख्तलिफ सवाल आता है। तो आ सकता है पेपर के अंदर सवाल कि हम वर्नियर कैलिपर को क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका जवाब यही है कि हम किसी भी चीज़ का डायमीटर मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब थोड़ा सा और आपको बता दें कि किसी भी चीज़ का अगर बाहर वाला डायमीटर आप लोगों ने मालूम करना है तो आप उस चीज़ को इसके अंदर रखेंगे। अगर आपने उसका अंदर वाला डायमीटर मालूम करना है तो आप इस जबड़े के अंदर उसको आपने रखना है, फिर उसके बाद आप इसका बाहर वाला डायमीटर जो है वो इधर रखेंगे तो अंदर वाला डायमीटर मालूम होगा, और इधर रखेंगे तो बाहर वाला डायमीटर मालूम होगा। और ये जीरो एरर अगर नहीं होगा तो कुछ इस तरह से होगा, और अगर मनफी जीरो एरर होगा तो इस तरह से होगा, और अगर मुस्बत जीरो एरर होगा तो ये वाला स्केल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, तब उसके अंदर पॉजिटिव जीरो एरर या मुस्बत जीरो एरर होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।